Dobro jutro. 5 sati ujutro. Krećemo na putovanje. Idemo u Crnu Goru. Evo nas u Jablanici, ide polako. Malo je oblačno vrijeme, ali nadam se da ćemo dole imati sunce. U stvari, idem službeno, ali eto, vjerovatno ću imati malo prostora da nešto i snimim. Idemo dalje. Evo nas u Trebinju. Jedno 4 sata vožnje otprilike do ovde. Popit ćemo kaficu, odmorit i idemo dalje. Nećemo se ovde puno zadržavati, samo da vas pozdravim. Idemo dalje prema Crnoj Gori. Vjetar puše, ne znam koliko ćete me čuti, sunčan je dan, evo nas u Nikšiću. Idemo dalje. Evo nas na Skadarskom jezeru, pijemo kafu, odmaramo, pa ćemo produžiti dalje. Evo da ipak vidite da smijem i kod ograde da stanem. Ne baš skroz blizu, naravno. Idemo dalje. Još malo pa smo stigli. Ali evo, svratili smo uljaru. Uljara koja pravi maslinovo ulje. Pa da vidimo kakav je kvalitet i da vjerovatno ćemo i uzeti par litara. Sve zavisi. Cijena i kvalitet odlučuju uvijek, jel? Kratko smo tu, pa idemo dalje.
namjerno sam stao da uslikamo tablu i ovako, odnosno da snimimo. Evo ga. Stigli smo u Ulcinj. Samo da prijavim gdje smo. Idemo malo po plaži i idemo malo na te poslovne sastanke koje imam. Vidimo se kasnije. Evo me na velikoj plaži u Ulcinju. Ne znam koliko me možete čuti. Vjetar puše. Talasi su veliki. Ali ej, na moru sam. I to je sve što treba da znam da budem sretan. Iako smo poslovno došli, evo iskoristio sam šansu. I iskoristit ću šansu i dalje da snimim što je više moguće stvari u Ulcinju. I naravno da je velika plaža prva od tih stvari. Evo, malo uživajte. Ne znam da li čujete more od vjetra, ali fenomenalno šumi. Idemo. Kilometara od kuće. Vozio sam cijelo jutro, od jutros u 5 sati, pa evo do sada, ali uopšte se ne osjećam umoran. More tako djeluje na mene da bi sad mogao cijeli dan i cijelu noć da uživam ovdje. Evo, kao što vidite, iza mene plaže se pomalo čiste, pripremaju se za goste. Tako da, evo, imam osjećaj da će ljeti biti super ovdje. Super zanimljivo. Biće dosta sadržaja u gradu, evo malo smo prošli gore. Najvjerojatnije da ću proći i sa kamerom danas popodne kad završimo poslovni dio. I da ću vam uspjeti malo snimiti i staru jezgru grada i te objekte koji se pripremaju za doček gostiju. Koliko sam u toku, evo, jutro smo to pitali također, na granici trenutno za ulazak u Crnu Goru nema nekih ograničenja, ni testovi, ni ništa posebno. Iz Bosne i Hercegovine se ulazi sa ličnom kartom i uopšte nije nikakva procedura, standardna, redovna procedura prelaska granice. Tako da je ono super, sve u svemu. Kažem, maj mjesec, vjetar još puše, more još nemirno, ali vjerujem kad se ove plaže popune da se zna desiti i mirnih i lijepih dana i da se zaista može uživati. Kao što vidite, ovaj pijesak je onaj sitni pijesak. Neko ne voli.
vjerujem da roditelji sa djecom uglavnom vole, jer se ovdje djeca mogu igrati do iznemoglosti kad se ne kupaju, jel? I inače je veliki prostor, evo pogledajte ovo iza mene, pa po mojoj slobodnoj procjeni dobri 100-tinjak metara do vode, sve je to plaža. Tako da jednostavno sam oduševljen što sam konačno nakon godine i po pored mora. Sad trenutno je to Ulcinj, Crna Gora. Ja se vrlo brzo nadam da ću i posjetiti Hrvatsku, a naravno i onaj moj neostvareni san sa suprugom za Azurnu obalu. Nismo odustali, samo smo ga odgodili. U svakom slučaju, mislim da će danas i sutra, pošto i sutra ostajem ovdje, meni biti ovdje izuzetno zanimljivo. Samo da se javim, evo nas na večeri. Našao sam fin restoran, fina hrana. Pričat ćemo poslije večeri, sad idemo da jedemo. Evo me u sobi. Ne izgleda uopšte loše, soba je odlična. Televizor, klima, jel se vidi? Mala kuhinjica, sasvim dovoljna, kupatilo, dobro mrak je sada, kupatilo, evo ga, tako da, sad ugasim, super sam zadovoljan sa smještajem. Tu ćemo biti noćas. Danas sam, nažalost, imao puno poslovnih obaveza, znači danas je srijeda. Sutra vjerujem da ću imati bar 1 sat vremena slobodan, pa ću da vam snimim malo šetnju po Ulcinju, onoliko koliko stignem. U svakom slučaju, mislim da će sutra biti puno ljepše za snimanje i eto, kažem, gledat ću da ulovim koliko god mogu vremena, barem da odem do gradske plaže. Evo, veliku plažu smo danas malo snimili po dolasku. Koliko uspijem, to će to biti. Vidimo se u idućem segmentu. Drugi dan u Ulcinju, evo, probudili smo se. Malo je razočaravajuće jer kiša pada. No evo, ako uspijem šta snimiti po ovakvom vremenu, danas definitivno bi trebao da imam malo više vremena nego juče. Pa vidjet ćemo šta će biti. Idemo potražiti kafu, pa ćemo vidjeti kako dalje. Evo idemo dole prema centru, odnosno prema maloj plaži, pa da malo vidite kako izgleda Ulcinj. Sad smo evo na centralnom kružnom toku. Baš i nema trenutno puno ljudi, rano je jutro i evo padala je kiša, sad je prestala. Sad je prestala, pa hoću da iskoristim šansu da malo snimim kako izgleda.
Pogledajte ovdje kako to izgleda dole. Jedan simpatičan mini moris tu je. Trenutno nema puno ljudi, još uvijek nema turista, a pretpostavljam da je dosta rano. Za one koji ne rade, oni koji rade već su počeli sa poslovima. Evo sad se u daljini već dobro vidi more. Naravno, evo ja sam uspio trenutno oko doručka da ulovim vremena, da malo privatno potrošim 1 sat. Rano jutro i nema puno ljudi, sinoć je bilo dosta više. U principu evo, nema nekih problema, nema nekih ekstra mjera, sve je standardno. U Crnu Goru, kažem, evo da ponovim, od juče smo ušli bez testova, bez ikakvih dodatnih obaveza, znači samo standardno ono što se uvijek tražilo za prelazak granice. Tako da, što se toga tiče, stanje je normalno. Evo da malo promijenim ugao, jel? Trebam da okrenem kameru, vjerujem da je zanimljivije da malo vidite ulici nego mene znate. Sad ćemo kroz jednu finu ulicu, turističku, sa mnogo radnji, sa ponudom raznih suvenira lokalne proizvodnje. Ne znam da li trenutno rade, kažem, rano ujutro. I onda ćemo dole doći na plažu. Evo možemo odavde vidjeti stari grad. Evo ga tu gore. Evo, dok silazimo do male plaže, da vas podsjetim da vašu podršku našem radu možete dati kroz pretplatu na kanal. Pretplata je besplatna, vas ništa ne košta, a nama zaista mnogo znači. Evo nas u blizini plaže.
Evo, to je jedan dole centralni trg, mali plaži. Ovako, dosta zanimljiv. Naravno, pripreme su u toku, predsezona je u pitanju, odnosno tek 6. mjesec, odnosno 1.6. kreće predsezona, ali se zaista dosta radi. Malo ćemo sići na plažu da vidimo kako to na ovom dijelu izgleda. I ovdje je naravno isti pijesak kao i na velikoj plaži. Evo vidite i dole radnike, plaža se pomalo priprema, čisti. Evo, more, uvijek me oduševi i uvijek budem raspoložen i sretan. Nema veze jesu li valovi, potopi me. Nema veze jesu valovi ili je nešto drugo, ali uvijek je super. Naravno, ljeti je puno mirnije vrijeme i puno ljepše. Ali ko voli more, voli ga i u januaru. Idemo dalje. Nadam se da neću puno pokisnuti. Idem popiti još jednu kafu, pa ćemo dalje. Evo, kiša je prestala, ja sam se presvukao, pa vidjet ćemo, ako još budem imao vremena, još koji detalj da snimim i da vam prikažem što više kako izgleda situacija u Ulcinju. Idem da spakujem ove stvari. Evo, gepek je raskopan sav. Idem da spakujem ove stvari pa da vidim imam li još prostora 10 minuta da još nešto snimim.
Koliko sam u toku, velika plaža je dugačka nekih 15 km, proteže se dole sve do Ade Bojane i na mnogo mjesta od ove ceste glavne koja ide dole imaju ovako ulaz na plažu, kao što vidite ovdje iza mene. Objekata ispod ceste prema plaži za smještaj baš i nema. Mislim da je čak tu i zabrana. Tako da su svi smještajni kapaciteti uglavnom izvan ove tu ceste. Međutim, plaža je tu 700-800 metara ispod. Ono što mi se dopada je kamion. Ono što mi se dopada je zaista veličina plaže, znači ima zaista mnogo prostora. Trenutno je vjetrovito. I juče i danas. Da li je tako stalno? Mislim da nije. Maj je mjesec, pa je sasvim logično da ima malo više vjetra nego u ljetnim mjesecima. Ali evo, imat ćemo šansu najvjerovatnije da vidimo i kako to izgleda u punoj sezoni, pošto imam dogovore neke da dođem ovdje, da razgovaram s nekim ljudima odavde, malo više o istoriji Ulcinja i o detaljima. Dogovorili smo neki par intervjua za idući put, a siguran sam da ću, ako ne poslovno, a onda privatno, bar još jednom doći ovog ljeta. Evo, čekam kolege da završe neki detalj koji imaju još dogovoriti, pa idemo dalje i evo, nadam se da ću imati šansu da se javim još malo iz grada. Evo, kao što vidite, sunce izbija, znači lijepo vrijeme pobjeđuje, ali eto, jutro sam imao taj peh da po kiši snimam, no tako se to desi. Ne može uvijek da bude sve savršeno. U stvari, kad bolje razmislim, nikad nije sve savršeno, nego je čovjek tu da izabere najbolje što može. Nadam se da ćete biti zadovoljni i sa ovim videom, da će vam se dopasti koliko toliko nekakav brzi prikaz Ulcinja, a evo, obećavam odmah sada, ne znajući kako će sve ispasti, da ću ove sezone ponovo doći u Ulcinj i onda uzeti zaista vremena da lijepo snimimo i da popričamo s nekim ljudima i da napravimo baš jedan dubinski presjek kako sve to izgleda. Idemo dalje. Evo, stigli smo na trajekt, pa kiša malo pada, ali evo, probat ćemo snimiti malo vožnju trajektom. Evo nas na trajektu. Da li ćemo moći da se čujemo zbog muzike ili ne, to ćemo vidjeti.
Prilazimo, znači, skroz. Vrijeme je da napustimo trajekt. Putovanje je trajalo nekih 5-6 minuta. Ne znam koliko ćete moći čuti zvuk, pošto je muzika na trajektu, pa radi autorskih prava, ali evo, ovako vam se javlja. Evo jedan pozdrav iz Herceg Novog. Sad se odmičemo više od obale. Idemo dalje prema granici Bosne i Hercegovine. Tako da je ovo današnji pogled na more. Dalje odlazimo prema kontinentu. Javimo se kad prijeđemo granicu. Evo me, konačno sam kući. Nakon 2 dana putovanja sam stigao i eto, da odjavim današnju epizodu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Bilo je službeno putovanje sa vrlo malo vremena da budem slobodan da snimim ono što bi zaista želio da snimim. Ali eto, nekakav vlog sa usputni vlog sa službenog putovanja. To je to za danas. Koliko vam se dopada ovo što radim, zapratite moj kanal. Pretplata je besplatna, to već znate. Vas ne košta ništa. Meni i mom timu zaista mnogo znači. Naravno, možete postati član našeg kanala ili na neki drugi način sarađivati s vama, a sve vam je opisano tu dole u opisu videa. 2 dana su prošla, malo sam i umoran. Idem kući da se odmorim. Sutra je novi dan, novi posao, nova epizoda i vidimo se u toj novoj epizodi.